اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. سلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل پر اہل بیت پر تمام شہدائے کرب و بلا پر اور اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسانی کاوش اپنی پاک بارگاہ قبول تو منظور فرمائے اور اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ قبول کرے. دوستو حسینی نعرے مارنے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہونے جب تک اساں انہاں دا کردار اور انہاں نے دیتے ہوئے درس پر عمل نہ کرساں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کی انہوں نے کردار اپنانے نہیں اور انہوں نے جڑے دسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہن تساں نظر کرساں کچھ چند شعر کرب و بلا نے حوالے نال امید کرساں کہ تساں کی پسند آ سن اور دوسرے شعراں میں انتظار کرو. جلدی انشاءاللہ اور کربلا نے شعر پیش کرساں امید کرساں او بھی پسند آ سن تساں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین. پتر ویر اصحابہ مہمان مولا گن گن لاشے لٹائے او ریتی اتے نوری پھل تسی اجڑے گودی دسے سید لال کھبائے او ریتی اتے چکی پی پی پالے بطول جڑے ہائے ہائے شمر لائے او ریتی اتے مرسل نبی کلندر پیغمبراں جو سید قرض چکائے او ریتی اتے سید قرض چکائے او ریتی اتے لائے سید سن جڑے یزیدیاں نے نوری خیمے جلائے او ریتی اتے پردہ دار بیمار مظلوم بچے چن چن قیدی بنائے او ریتی اتے اگے اگے سر سید شبیر دا پیچھے میم ماتم ہائے ہائے او ریتی اتے رو رو ودا کلندر پھر کربلا نو جائی زہرا دی جائے او ریتی اتے منتقل وچ مولا بتران دے لوہ قلم کل نامے حسین دے نے نانا نبی تے بابا ولی جس دا اے امامتہ ہامے حسین دے نے جدے وچ اے خدمت ملائکہ دی جبریل جے کامے حسین دے نے سجدہ صدق کلندر رکھ سر متھے رتے لال امام حسین دے نے رتے لال امام حسین دے نے. دو عالم سوارے سوارنے لئی دو جگ چنگے ورتائے حسین دے نے کرت کربو زمانہ حسین دائے تے زمانے اج سارے حسین دے نے عرف سب آیتاں قرآن دیاں لفظ لفظ سپارے حسین دے نے زندہ باد کلندر اے دین دہمی حق و باطل نتارے حسین دے نے حق و باطل نتارے حسین دے نے. حسین نواسا رسول دا وڈی رنج و بلا کربلا دی جایا زہرا دا اسن دا ویر سونا زینب پاک دا ردا اے کربلا دی غازی اون محمد تے آئے قاسم اکبر اصغر رضا کربلا دی نعرہ حیدری کلندر آخر سجدہ جمعہ پیشی ادا کربلا دی جمعہ پیشی ادا کربلا دی. مقتل وچ امام دے آن توڑی کٹ دی آل مرسل مصطفیٰ دی رئی خنجر تیر بالے نیزے چل دے رے جلدی جان لخت مرتوی دی رئی سن تکبیر شبیر دی وچ کربل وہ متاج قضا رضا دی رئی اللہ اکبر کلندر شہید سید پڑھ پڑھ ہاک چم دی کربلا دی رئی پڑھ پڑھ ہاک چم دی کربلا دی رئی. ادھر 9 لاکھ فوجی یزیدیاں دے ادھر 72 تن گنتی امام دی رئی لاش اکبر تے قاسم دے سریاں دی قرضدار کربل مٹی شام دی رئی
खलक असगर दा इबास दे वेख कसम करबला हर दो मकाम दी रही वारी वारी कलंदर शहीद सैयद ज़ैनब फिर भी राखी खयाम दी रही ज़ैनब फिर भी राखी खयाम दी रही हक दी फिक्र हक वालियां नू लालच मुनकरां ताई इनाम दी रही ओ मुनाफिक पर मिंबर रसूल दा जिस ते आबरू हक दी पैगाम दी रही खुतबा ज़ैनब सन सैयद सजाद पिछे अहले ईसा नू खिदमत कलाम दी रही उठिया हक कलंदर यजीद नठे रग रग बोलदी मेरे इमाम दी रही रग रग बोलदी मेरे इमाम दी रही सिदक इब्ने खलील दा इब्तदा सी सबर इंतहा करबला दी जिथे जिथे शहीदां दे खून डुले हक पाक शफा करबला दी गजादारी शबीर दे खत्म ए बस वेख वड्डी गजा ए करबला दी ते हैदर कलंदर पे कुफर कट दी गूंज सल्ले अला ए करबला दी गूंज सल्ले अला है करबला दी वेले टुरन दे आख्या या बाबा मिल के आवा मैं नाल हमशीरी अकबर सूरत सुगरा नुमानी दी शक्ल ज़ाहरा ते मुहम्मद दी आइन तस्वीरी अकबर सिर ते हथ रख आखन इजाजतां दे मेरी बहन सुगरा मंगदा वीरी अकबर गले नाल कलंदर लग बहनी आखे चंगी कीती आ मैं नाल अखीरी अकबर चंगी कीती आ मैं नाल अखीरी अकबर तले सुगरा नुमानी दे करन जारी मनु नाल लै जांदे जे वीरी अकबर रहंदी असगर मासूम खडाउंदी मैं मेरा वीर सोना मेरा पीरी अकबर मेरे बाबा नू आखी तू बहन मेरी किवें कली दस जिसी हमशीरी अकबर डिगे गश कलंदर खा था दवें जदों लड़ छुड़ाए अखीरी अकबर जदों लड़ छुड़ाए अखीरी अकबर इमाम अली ने क्या इबास ताई अली अकबर नो जा लावी जल्दी सफर चौखड़ा शाम दे शहर तोड़ी ऐन मदीनियों कूच फरमाओ जल्दी वेख गाजी शबीर दे बच्चियां नू बोले डोलो कोई शाह नू बुलाओ जल्दी अलमदार कलंदर सदा मार रो पे या हुसैन सैयद तुसी आओ जल्दी या हुसैन सैयद तुसी आओ जल्दी अल्लाह का दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला एहसन लफ्ज़ अपनी पाक बारगाह कबूल तो मंजूर फरमाए और आले नबी औलाद अली ने सदके शुहदाए करबला ने सदके असा गुनाहगारां बदकारां सियाकारां पर रहम फरमाए और इन्होंने किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हुण अगलियां शेरां दा इंतजार करो।